Et le deuxième bureau après la Floride, c'est en Tunisie avec Madame Touraya. Ça fait plus de 17 ans que cette entreprise existe. Bon, il y a plus de 3000 commerçants affiliés et plus de 4 millions de membres enregistrés. On va vous présenter quelques enseignes qui sont affiliées avec le DHS Club Shop. C'est, par exemple, on a les marques de renommée telles que Nike, Adidas, bon, Air France, bon, Ipson, Skype, etc. C'est quoi ce travail? Ça consiste en quoi? Il s'agit d'un travail en ligne, à domicile, à distance, à temps libre et selon notre rythme. Ce travail intéresse un étudiant, un employé qui cherche un revenu complémentaire, une femme au foyer, une personne en chômage. Qu'est-ce qu'on cherche exactement à travers le DHS Club Shop? Bon, on cherche à adhérer des gens, des membres, acheteurs, via la carte fidélité qu'on va vous présenter tout à l'heure, qui gagnent uniquement des points ou bien des rabais selon leurs achats en ligne ou bien hors ligne. Des associés qui gagnent des points de fidélité et commissions de référencement, c'est-à-dire des membres comme moi ou bien comme vous. Des associations à but non lucratif, c'est-à-dire des Jam'iyat al-Khayriya, ou bien c'est pour faire la publicité et en même temps bénéficier des rabais, c'est intéressant. Des commerçants en ligne, hors ligne, généralement ils vont faire aussi de la publicité et bénéficier des rabais aussi. Et des VIP qui gagnent des points de fidélité d'une valeur supérieure, des commissions de référencement et des revenus sur l'organisation d'affaires. C'est quoi la carte Club Shop Reward? C'est-à-dire la carte fidélité. Bon, notre objectif est de développer cette carte, c'est-à-dire en Algérie aussi, je parle de moi dans ce cas, ainsi que dans tous les autres pays du monde. Pour cela, on a besoin des gens sérieux et motivés pour développer le nombre de commerçants, d'associations, pour faire une distribution en masse de ces cartes, c'est-à-dire faire la vente, pour augmenter le nombre des gens actifs, c'est-à-dire les partenaires comme moi, et pourquoi pas vous, c'est-à-dire je parle des partenaires à laisser, pour accélérer le rythme de développement. C'est une carte internationale valable pour plus de 5300 commerçants, c'est-à-dire qu'on a parlé tout à l'heure dans l'enseigne, dans plus de 167 pays du monde. À travers cette carte, on va bénéficier d'une remise directe ou bien indirecte. Elle est payante, c'est-à-dire le prix est à 10 $, et chacun selon c'est-à-dire l'unité monétaire de son pays. Vous me dites, comment on va faire ça? Comment on peut faire ça, c'est-à-dire? C'est simple, il faut juste planifier le temps, c'est-à-dire 2 heures par jour. Il faut avoir un micro-casque, un coin calme dans la maison, c'est-à-dire à l'aise, installer Skype et on utilise des emails professionnels si c'est possible, sans pseudo. Après, on commence à publier des annonces en ligne dans les réseaux sociaux tels que Facebook, Twitter, des annonces dans des sites de recrutement ou bien on laisse nos coordonnées toujours pour que les gens puissent nous contacter et là on aura tas de demandes d'infos par jour. Quoi faire dans ce cas? Dans ce cas, on est obligé d'organiser un rendez-vous, c'est-à-dire de programmer un rendez-vous pour faire une conversation, c'est-à-dire audio via Skype avec ces gens et leur expliquer brièvement l'idée et le concept de notre travail. Si le membre s'intéresse, c'est-à-dire il montre qu'il est intéressé ou il est intéressé, on doit lui donner le lien, un lien d'inscription gratuit et sans engagement pour qu'il adhère avec nous, le groupe du Club Shop Reward. Là, il faut lui un formulaire, il doit le remplir, l'asm الشخصي, l'électronique et tout. Et il va recevoir un email dans sa boîte. La boîte email qu'il a déjà utilisée. بيها لازم يفاليدي l'inscription تاعو. Sinon ça sert à rien. Il faut activer
l'inscription pour avoir le code et tout, pour pouvoir faire son lien personnel. Un nouveau membre égale un nouveau partenaire à l'essai, c'est-à-dire serial partner en anglais, et égale 30 jours d'essai gratuit. Pendant ces 30 jours, on a l'opportunité de tester les outils présents dans cette entreprise, voir comment ça marche, essayer de faire des annonces, et c'est-à-dire beaucoup plus, on s'adapte. Peut-être, je ne sais pas, le membre il va pas être convaincu, il faut qu'on lui donne une chance. Et le Club Shop Reward, la société Club Shop Reward, donne cette chance à n'importe quel partenaire à l'essai pour qu'il teste. C'est-à-dire, elle lui donne la chance de visualiser d'abord, avant de s'inscrire officiellement. Et là, le membre, quand il s'intéresse, il veut devenir un membre actif. Et là, l'inscription est payante. Il faut acheter le GPS. Dans ce cas, le parrain, c'est-à-dire le partenaire actif qui est le parrain de ce membre, il va bénéficier, c'est-à-dire d'une commission personnelle qui représente 40% des points gagnés. En même temps, il est en train d'augmenter et de développer sa petite entreprise. Et là, en conséquence aussi, le membre actif, il a le droit de bénéficier d'un GPS. C'est quoi un GPS? Il s'agit d'un programme de formation complet et système de construction d'entreprise qui permettra même à un novice en ordinateur ou en réseau de construire sa propre entreprise. Bon, il faut toujours informer le partenaire à l'essai, notre partenaire à l'essai, qu'il doit prendre une marge de sécurité. Ça, c'est important. Par ma propre expérience, je trouve que c'est important. C'est-à-dire, je pense qu'un délai de 10 jours est suffisant, c'est-à-dire il fait باش ياخد احتياطاته pour l'inscription. Et pour ça, il y a des agents payants partout dans le monde, c'est-à-dire dans chaque pays, il y a 1000 façons de payer, soit par Post, Mastercard, une carte, c'est-à-dire Mastercard ou bien Visa Card, c'est-à-dire une carte internationale, Visa Card internationale, ou bien avec des agents payants. Le plan de compensation partenaire. Là, Monsieur Firas, c'est à vous de nous illustrer plus, parce que moi, personnellement, en tant que nouveau membre actif, j'ai pas mal de lacunes là, mais je vais vous donner un petit aperçu et j'attends toujours votre appui. Dans le plan de compensation partenaire, je trouve qu'il y a 3 exigences déjà. Il faut répondre à 3 exigences, le PRP, GRP et TPP. Et pour augmenter le revenu, et pour échelonner, c'est-à-dire même si pour échelonner les niveaux de revenus, on se base toujours sur ces 3 exigences. Les PRP, c'est le partenaire personnellement référé, c'est-à-dire le nombre de partenaires sous vous, c'est-à-dire directement. Par exemple, moi, je suis un partenaire actif. Le nombre de PRP en dessous de moi, c'est ça le PRP, c'est-à-dire c'est le nombre de PRP, de partenaires actifs qui se trouvent en dessous de moi. Le GRP, c'est le groupe de partenaires personnels, c'est le nombre de PRP plus les partenaires dans votre équipe. C'est-à-dire le partenaire actif qui est en dessous de moi, il va faire aussi, avec le temps, il connaît le PRP تاعو. Et là, on parle de groupe. Les TPP, c'est des points payants team. Les points payants de paiement d'équipe. C'est le cumul de points de paiement de GPS de toute la ligne TNT2 en dessous du partenaire, c'est-à-dire c'est une ligne droite. Là, on doit voir le tableau de compensation du mois d'août parce que ce tableau il change chaque mois selon c'est-à-dire les bénéfices et tout. Et on va voir aussi le tableau de bonus directeur exécutif. Permettez-moi de vous montrer mon tableau de compensation du mois d'août.
Là, je vous montre le tableau de compensation du mois d'août. On a les niveaux de rémunération, c'est-à-dire partenaires actifs, les PRP, 0 point, et les GRP. Et en plus, on a les TPP, les points payants d'équipe. Selon ces points, c'est-à-dire quand on atteint par exemple 5000 points, on a déjà 7,25 $ de rémunération. Quand on atteint le grade joueur d'équipe, c'est-à-dire on aura un PRP avec un GRP et 25 points. Et là, notre revenu va augmenter jusqu'à atteindre directeur exécutif. Et là, on aura le salaire qui varie parfois de 700 $ à 800 $. Comme je vous ai dit tout à l'heure, j'attends toujours l'appui de M. Firas à propos de ce tableau. En même temps, on a le bonus direct de directeur exécutif, c'est-à-dire quand un parrain, un membre actif en dessous de moi, par exemple, il fait le même parcours que moi. C'est-à-dire, admettons, il va former son propre GRP et tout. Là, moi, je bénéficie, par exemple, d'une étoile. Et ainsi de suite. Plus on bénéficie des étoiles, le grade augmente et le bonus augmente. On revient à notre présentation. Bon, là, normalement, c'est le point le plus important pour moi, pour expliquer à un nouveau partenaire à l'essai comment il commence sa petite entreprise. Je vous remercie pour votre attention. Et là, Monsieur Firas, je vous donne la parole. Donc, Neila. J'espère que c'est clair. Tout est clair. Ah. C'est en fait une bonne surprise. Juste, je dois dire à vous une petite remarque concernant le plan de compensation. Et en fait, c'est une explication simple. Bravo. Simple. وبسيط على الاخر لدرجه انه اي متقبل نحكي معك فرنسا بالعربي سي بلو افيكاس لدرجه انه اللي باش يسمعك يفهم البرانسيب اون جينيرال يعني ما غير نصعبوها اكثر من سيت نسامبليفيها ستادير الواحد جديد يعني اون فيت هذا اللي حاجتي به استان كونسيبت من غير نعطوا لي ديتاي ونتعمقوا فيهم ياسر فريمون برافو juste quelques détails في البلان دو كومبونساسيون on va le corriger. Mais le là, reste, parce que c'est parfait. j'ai pas mal de lacunes, Monsieur Ferrassa, parce que c'est vrai, ça m'a chéri mon parrain a beau essayer de m'expliquer, mais je le trouve un peu... Bien, super. Donc, ساعات فهمتي نفقد الامل فيكم جمله وساعات واحد يجي يقومني يقول لي راه مازال فما شكون يحب يكمل يخطب. غزمة يا صابا مرة علينا كل مرة على واحد. غزمة نتعاونوا باش نطلعوا لك المورال. ان شاء الله. Ben, donc en fait c'est une bonne explication simple logique c'est pas compliqué à ce point يعني اي واحد متقبل من الاول يحب تحكي معاه وتعمل دير معاه يعني en fait discussion سكايب باش يفهم البرانسيب en général mais les détails يعني avec des فهمتني conversation سكايب autre فهمتني بالطبيعه باش توري des détails c'est-à-dire كيكونوا مداخلات واحدة وكتكسبليكي له il te pose des questions donc هنا ويولهك tu lui réponds. Exactement, c'est pas la peine donc de donner les détails, tous les détails Par depuis exemple, la première étape. Oui. Le système pyramidal est interdit avec le système de réseau, marketing de réseau aussi, un système de référencement. Donc en fait c'est ça, c'est tout, c'est détaillé, plus détaillé. Donc هذول كل دي détails. Donc en fait انت وقت اللي تعطي un plan كيما هكايا تعطي le plus important. دونك جوست بقات لك حكايه اللي فونت بيراميدال تنجم تتفاداها وتنجم حتى هو يفهمها في نوتر كونسيبت ولا نوتر بريزونطاسيون دونك C'est ça.
دونك ما سي مش اوبليغاتوار انك تفهميها ولا تدخليها ولا انسي سويت. دونك انت فريمون فريمون برافو. دونك اون فيت سي طون ترافاي، سي ان شابو. Je vous remercie. بارابور دي زوتر بيرسون عندك لا نستنى ميم حتى بريسك. المداخلة تاع الاخرين باسكو راني توت ان جروب، يهمني رايي لان قد بناء وديجا كيما يقولوا سي ما وي بروميير بريزونطاسيون. عندي دي بارتنير ليسي كي سو سونت انسكري واني خايفه دونك قلت سا مانتيريس هاد لا بريزونطاسيون بون انيشيتيف يعني عملتها باش نحو ديجا لو ستريس و vous êtes là pour nous aider c'est ça pas pour nous داكور juger. داكور فهمتك. دونك c'est une bonne présentation. Tu peux le faire quelques corrections dans cette présentation, tel que soit, comme tu as déjà dit, système pyramidal et ainsi de suite. Tu peux faire l'explication de le plan de compensation mieux que votre explication maintenant. En fait, juste une petite remarque. يعني نحب ناخذ راي اللي قاعدين يسمعوا فيا واللي بيان سمعوك سور بليتو. يهمنا الراي، نقد بناء انا تاني يهمني رايهم. داكور داكور. دونك عطونا لي كومونتير تاعكم في البريزونطاسيون تاعي. انا بالنسبه عطيت رايي خاطر فريمون اني تعرف اكثر حاجه نخاف منها شنو؟ نخاف من انه بيرسون ما ينجمش يبريزونتي حتى البريزونطاسيون، حتى ولو كذا كانت تقولوا بالتونسي مشومه، فهمتني، تنجم تتعد. مي لا بروبليم، البروبليم فهمتني في البرونونساسيون وشنو قاعد يحكي التراك. وك الخوف هذاك ما هذاك ما عنده وين يوصل. دونك اون فيت انت ديباسيتو الشيء هذا. وحتى شويه اذا يعني. كانت البريزونطاسيون تاع الكونسيبت تاعك بسيط من ناحيه الاورغانيزاسيون، نجحت بان انك تتعدى الجرو بروبليم. دونك الحمد لله انا الحمد لله. رايك نهى كيف كيف، زهيره كيف كيف، زهره كيف كيف، اكتبوا لنا حاجه ترى. دونك سي بيان. ماذا ساقول؟ واي شيء يقال بعد كل ما قيل يعطيها الف صح. هذا الشعر شكرا. هذيك عند مازال نهى فالح. دونك ريان مازلت نستنى فيك. تمنيت راي مدام سماح مازلت حاضره معانا، ولا مروه دمام زياد. Euh, donc, tout est parfait. Donc, c'est bien. Donc, en fait, juste tu avais quelques problèmes في البلان دو كومبونساسيون. مش مشكل. باهي تنجم ترجع للبلان دو كومبونساسيون تو نعاود نكسبليكيهولك بار ديتاي باش على الاقل المره الجايه اون فات كي اوكي باش اوكي تعمل انت اسمح لي بك ديسكسيون اسمح لي سكايب بك افيك نوتر ممبر tu vas اسمح لي l'expliquer بك نجيب correctement. معايا ورقه وستيلو باش ان D'accord. مومون اسمح لي ان D'accord. مومون. يا جماعة والله مش بالعاني عملتها. والله العظيم كنت بالرسمي هاي مشت هي كنت مقيس منها. نعم كنت بالرسمي. قلت سماح مقصرة معاك لا بريمير فوا خاطر بالرسمي شفت دي كيك شوز فهمتني، بحكم من بيتيتر عندك دي كونديسيون فهمتني خلاتك وي 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 هذاك علاش. اه وي يجي نهار يعني سي دي كونديسيون اللي الواحد شويه ان بو يعني ما نقدرش نحكي بيرسونيل مي لا ستادير مع الديكالاج horaire يعني et le bébé à charge et tout donc c'est pas évident. داكور. دونك نايلة تطلع لي فوق البلون الكبير التابلو دي بونوس لاس. Ah oui oui. والله جي بريفير ان الناس الكل تكون نفس مونتاليتي كيما اللي عندك. دونك تسمعوا فيا يا جماعه صوتي كلير ولا؟ راني نسمع انا. اي لي ريست دي بارتيسيبون تسمعوا فيا ولا؟ باهي داكور باهي باهي نعاود نفهمكم الكل مع بعض. باهي تو ديبي عندنا 3 شوز ولا 4 شوز ا اكسبليكي كوم تو فو. باهي لا بريمير شوز عندنا نيفو دو ليميناسيون، عندنا بي ار بي، عندنا جي ار بي، وعندنا سايد فولي، وعندنا كونديسيون تاع لي بوين تي بي بي. دونك بالله يا جماعه قبل ما نبداو في ليكسبليكاسيون، اسكو لو بلان دو كومبونساسيون اللي تراو فيه
كيما اللي عندكم والا لا؟ انا جو بونس ماهوش كيما اللي عندكم. شوفوا لي البلان دو كومبونساسيون تاعكم اسك لا ميم ريفوني و لي ميم كوميسيون اللي توشوا فيهم لي الجيريان او نو. ماهوش لا ميم، سي سا. هذا هو اللي حبيت نعرف ويني من الاول. باه مريقلي. دونك باه عندنا condition de PRP, condition du JRP ou le point d'équipe à la carte TPP. Donc اي واحد فيكم باش يكون عنده جراد في النيفو دو رينيميراسيون كوم بارتنر اكتيف. الشيفر الفوقاني هو اللي شيفر دو نومبر دو PRP و نومبر دو JRP. Par contre, le chiffre au-dessus de 0, c'est le chiffre des points payants. C'est quoi les points payants? Les points payants, on pose qu'on a un affilié. Un affilié, il vend 10 cartes dans un seul mois. Avec les 10 points payantes, اللي باش يتصبوا في الكلوب كاش نتاعو، ينجم لافيلي ديريكتومون من غير لا يخلص الفري دانسكريبسيون تاعو تاع جي بي اس. ينجم بلي 10 بوان بايونت اللي عنده في الكلوب كاش تاعو، il passe de la position affiliée vers un partenaire actif en DHS من غير ما يخلص الفري دانسكريبسيون. Mais juste une seule condition, une disponibilité تاع الكونت نتاعو juste pour un seul mois، مش كيما البارتنر يكون عنده 2 mois de garantie قبل ما يدخل يخلص في لوتو فينونسمون تاعو. فهمتوني ولا؟ اون بوز كو مثلا منافيلي باع بار اكزومبل 100 كارت وخرج فيهم منهم 50 زايدين في كابيتان ديكيب. هنا ينجم يحل السونتر دافير نتاعو من لي بوان بيونت كيف كيف من غير لا يعمل باريناج، مي جوست بور ان سول موا. داكوردو؟ هذه في لي كونديسيون تاع شيفر او دسو دو لي نومبر دو بي ار بي دو جي ار بي. كي خاطر كيما تشوفوا لهنا عندكم بي ار بي وعندكم تحتهم بي بي بوان بيونت، جي ار بي 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 بوان بيونت. دونك السايد فوليوم en fait side volume هو الفوليوم سوبليمونتير. كيفاش؟ دونك نايله عندنا توت ليكيب توت لي جي ار بي دو ليكيب. اون بوز كو انت عندك ان بارتنر بار اكزومبل او دسو دو سيت بارتنر، ليكيب تاع البارتنر هذا متكونه من 6 بيرسون وسي ليكيب لو بلو ديفلوبي دون طون جروب. دونك السايد فوليوم هو égal à JRP moins l'équipe le plus développée dans votre groupe. C'est clair ou non? Ou je Oui. répète, Nail. Oui, oui, c'est correct. Là, on a un petit problème, un petit souci. Quand قلت لنا tout à l'heure, le PRP ou JRP, les points اللي من تحت, par exemple, 10 points payants, هادو les 10 D'accord, oui. avec هاد les 10 حب يقول نديرو بهم le paiement mensuel تاعنا après les 2 mois. Non, non, c'est pas ça. Tu savais la position d'un affilié ou non? Actif, partenaire actif. Non, c'est pas un partenaire actif. L'affilié, c'est عنده l'autorisation de vendre des cartes fidélité ou d'inscription de nouveaux membres. C'est ça le rôle d'un Ah oui, affilié. c'est ça, oui. Un affilié dans le DHS. Donc en fait, l'affilié, cet affilié, cette personne, un affilié comme dans le DHS, on pose qu'il a réussi de vendre par exemple de 50 cartes و 50 كارت هذوك زاد بيع في جرتهم 75 كارت. on pose que نحن لهنا باش نحكيو على ليدر ديكيب يعني au-dessus de 2 tu vois le 50, le dessus de 3 tu vois le 75. Donc au vente de 75 de carte fidélité, à chaque vente de carte fidélité il va toucher un point payant خاطر الكارت كي باش تشريها كارت فيديليتي تشريها ديزاكتيفي. mais la position d'ouverture de cette carte permet de toucher un point payant pour un vente de chaque carte. Mais lorsque
tu vas toucher toute cette somme, toutes ces sommes, yani 75 points payantes, yani 75 dollars dans un Mhm. seul mois. Tu as le droit de faire l'ouverture de ton, cette personne comme un affilié. Il a le droit de faire l'ouverture son centre d'affaires et de passer de la position affiliée vers un partenaire officiel de DHS et passer de la grade leader d'équipe directement, sans Ah, payer le frais d'inscription de GPS. Mais juste une seule condition, sans a payer. eu, Donc, oui, a il eu le peut droit de rester juste un seul mois. Et puis, il va faire le parrainage de ces deux personnes et le troisième au-dessus de deux personnes pour rester dans ce grade. D'accord. Donc, نكملوا. Side volume. On va répéter le side volume. Side volume égale le JRP moins l'équipe le plus développée dans ton groupe. Mhm. Donc, on pose Internet, tu fais le grade de manager de bronze. La condition de side volume, tu as le grade de manager de bronze. Donc, Mhm. c'est 4 personnes de PRP et 10 JRP. Yani, au-dessus de 4, il y a un 6 personnes. Donc, la condition heavy, tu vas, لازمك تلقى عندك الكونديسيون نتاع 5 يعني side volume تاعك égal à 5. Donc, on pose que l'un de ces 4 a eu par exemple 3 personnes au-dessus de vous et l'autre 2. Ou le 1-1. Mhm. Donc, tu vas soustracter le 10 de JRP moins l'équipe le plus développée. Donc, moins le 3 personnes chez vous, l'équipe le plus développée. Donc, tu vas trouver 7 personnes. Donc, tu as le side volume pour passer directement pour un grade manager de bronze. D'accord. C'est ça les conditions de side volume. Pour éliminer en fait le système pyramidal. Pour chaque partner, il va travailler avec toutes les PRP. يعني ما يفرق حد على حد. ينجم شيخ يخدم تسمى بيرسون. بالمجهود تاعو والمبذول يطلع. اكزاكتومون الكونديسيون تاع السايد فوليوم تلغي انه البيرسون يخدم على دو لين كهو نجم يخدم على دو لين اي بلوس. Mhm. به كالعاده نتعداو لي بوين بيونت. لي بوين بيونت دون chaque personne. Donc en fait chaque personne au bout de faire l'inscription comme un partenaire AIC, il va société acheter 100 points du point TPP, mais l'augmentation du point TPP هذه باش تصير في البيريود دي سي ديالو. دونك اللي يوصل باغ اكزومبل 5000 بوان في 25 جور ولا 30 جور et peut-être plus que 30 jours. وبعد ما ياخذ décision تاع pour prendre la, pour devenir partenaire officiel. Donc en fait à quelles conditions تاع l'augmentation du point TPP شنو هي؟ يعني en fait اي واحد عمل لانسكري بعدينا وانا كوم بارتنر اي سي مازلت عملت انسكريبسيون جديد. دونك اي واحد عمل خلص الفري دانسكريبسيون ديالو دون توت لو موند وانا بعد ما عمل انسكري بعدينا ما خلص قبليا باش يتوشي دي بوان بايونت على كارت من ليكيب اللي تحته اللي دخلت تحته باش تبدا تزيد 125 150 175 ainsi de suite 200 300 400 jusqu'au bout في 30 جور تحصل 5000 بوان. في Mhm. الكونديسيون هذه باش تولي دوما انك تاخذ النيفو دو ريمونيراسيون كوم بارتنر اكتيف تلقى روحك توشي في دي ريفوني دون لا ديرنيير كورون لو ماكسيموم ريفوني اللي موجود في 5000 ici. C'est ça les conditions du point TPP où l'augmentation تاعهم تصير automatiquement. D'accord? Mhm. Mais D'accord. juste au premier de mois, elle fait une chute. Mais à la fin de mois, elle augmente de nouveau. الشوت هذه علاش تصير؟ علاش ينقص؟ على خاطر من بارمي ماك العباد اللي دخلت فما اللي شكون يخلص ما يحبش يكمل يجبد لي ريفوني الفري دانسكريبسيون تاعو ويخرج. وفما يدخل كوم بارتنر اي سي وما يكملش. وفما اللي يبقى. هما على فان دو موا ولا على او بروميير دو موا يحسبوا ليك جوست البقوا كوم بارتنر اوفيسيال في دي اش اس il va continuer son chemin de créer votre son entreprise. Donc en fait هذاك علاش يصير الشوت دي بوين تي بي بي و à la fin de mois يوغمونت. Donc en fait انت باش تلقى روحك dans un niveau de
de 5000 points في اول الشهر، في اخر الشهر باغ اكزومبل اون بوز باش تلقى روحك في 10000 في 11000. بعد تزيد شوي تنقص باغ اكزومبل دو 35% او دو 40، دونك تلقى روحك في 7000 والا 8000. بعد تطلع ل 15000 تطيح ل 12000 ولا 11000 هكاك، وتصير هكاك. اما اون فيت هما النومبر تاعهم ليميتي بحكم انه النومبر تاع البارتنر في الدي اتش اس توجور اون اوغمونتاسيون. داكوردو. سي سا ليكسبليكاسيون كونسيرنون لا بريمير تابلو. اسمح لي بك، فيما يخص زعما واحد عنده 5000 بوان. داكور. باغ اكزومبل كيفاش va toucher 725 في لو موا ابري لي 2 موا ou bien كيفاه؟ D'accord. Donc, maintenant, c'est le mois de août, c'est le troisième mois de vous. Vous savez ça ou non? سي سا لو troisième mois راني فاهماتك. بصح خاطر انت عملت خلصت الفري دانسكريبسيون تاعك في لا فان دو جوان. Donc les deux jours de juin est passé à vous comme un seul mois. C'est la première mois de vous. Et le deuxième mois c'est juillet, le troisième mois c'est août. Donc في août par exemple à la fin, c'est pas à la fin, oui, يعني دخول septembre, la 1er septembre tu vas toucher les commissions du mois de juin. À la fin de septembre tu vas toucher les commissions de juillet, toujours en retard d'un mois. D'accord. Donc début septembre تاع juin fin. Exactement, dis-moi toujours de retard de mois. Donc début de septembre, de juin, fin de début de octobre, de juillet, début de novembre, de août, début de décembre, c'est de septembre et ainsi de suite. Donc juste il y a un décalage d'un mois. Ok. D'accord. Donc on passe pour la deuxième tableau. اسمح لي بك، ما ديكالاج توجور دو موا. مازال عندنا لي بايمون هذاك مونسويال. باغ اكزومبل ادميطون نقعد 0 يعني ما عنديش بي ار بي، ما عنديش. تقصد يعني تبقى بارتنر اكتيف 0 بي ار بي 0 جي ار بي. سي سا. باغ اكزومبل ما كتبش ربي، ما كانش انسكريبسيون يعني. داكور. دونك في الكونديسيون هذه نورمالمون عندك دي ريفوني دان بارتنر اكتيف. دونك tu avais 7,25 dans la première mois et 7,25 dans la deuxième mois. C'est ça, c'est déjà à peu près 14,50. Et je sais pas, 14,50 dollars, combien ça coûte en dinars algériens? C'est environ يسوى يعني ما نهضرلكش على المارشي نوار. 100 دولار سي 1 مليون. اسمح لي، 100 دولار سي 1 مليون. كي نهضروا على المارشي نوار تسمى 100 دولار سي 1 مليون 200 مليون و200. D'accord. Donc, maximum 200 correct. Donc en fait, la cotisation mensuelle de l'Algérie, c'est normalement c'est 200, 2200 je pense. لا ماناش بعاد، راهي كي تخرج 14,5 يحب يقول راهي 145 نقولوا 180. ماناش بعاد يعني، خص ينحو peut-être لي بوين تي تي بي. Non, non, c'est les points TP, c'est une autre chose. Donc juste tu vas toucher les commissions des Et comment ils vont faire là? Parce que كون 14,5 مازال يخص. Normalement الكوتيزاسيون ديالك راح نحسبها ان شاء الله من هنا le 15 de août. Je dois donner, c'est pas la peine de donner à vous, mais je dois, on pose que انت يعني prix 0 PRP 0 GRP باش تبقى ناقصة quelques commissions يعني quelques dollars pour parce que هي تجي à peu près 200,000 يعني 20 دولار حب يقول. Justement, normalement tu vas باش تبقى ناقصة 5,5 دولار. C'est ça. Donc en fait تو نصبها لك يعني الكوتيزاسيون هذه من لي ريفوني تاعك. كيفاه يعني؟ من بعد كيفاش انا من بعد جو دوا ريغلي صا؟ ما فهمتكش. كيفاه تصبها لي من الريفوني تاعك وهي انا كيفاه نريغليها؟ يقعد لي توجور انا اوتوماتيكمون صافي. نورمالمون انا نعمل لك ترانسفير لو كلوب اكونت تاعك والسوسيتي au début du mois de septembre ça fait automatiquement le système prendre les commissions directement. Donc انا ندير لك ترانسفير من الكونت ديالي للكونت ديالك والسيستم au bout بعد في le 1er de septembre يدير الكالكول دو كوتيزاسيون اسكو نورمالمون خالصه ولا لا.
ويعمل يهز cotisation mensuelle et laisse les autres commissions dans votre compte bien sûr. من بعد يتسمى تبقى بيني وبينك. لا بيني ولا بينك انت، انا جسوي من لابلاين ديالك دونك ماهيش لا مزيان. يعني لا نحب نفهم بالكونسيبت يعني. لا اسمح لي. تفضل. اسمح لي مسيو فراس، انا نحب نفهم الكونسيبت، سي بور سا يعني جو بوز لي Ah oui كيستيون. oui je sais يعني كي تبقى بيني. نعم. je sais tu peux continuer. يعني لونتربريز لازم تريقلي يعني كما يقولوا الحسابات تاعها، D'accord. ويبقى هذاك ليكار باسكو حتغطيه انت. اي اكزاكتومون ليكار باش نغطيه انا. سي سا. Oui. Et وانا جو بو فير سا بلو تار افيك مي Oui, tu peux مي faire lorsque tu vas toucher, tu vas obtenir des grades comme des manager bronze et plus, tu vas faire des transferts pour votre groupe pour لو بون دو تسكر اشوفمون تاع لي. تاع الكوتيزاسيون اللي ينقصهم bien sûr. اوكي داكور. Donc انت انا نجم نعمل لك ترانسفير دي فون، بار كونتر انا في اللابلاين ديالك ما تنجمش تعمل لي ترانسفير دي فون. اي سي سا فهمتك، لازم يفو اتندر لو تروك ماناجر دو برونز وطلع. اكزاكتومون. il faut être داكور. toujours لازم تكون en fait لازمكم الكل تحاولوا dans c'est un piège en fait. ريتو le passage de leader d'équipe vers capitaine d'équipe c'est un grand piège. Il faut éliminer complètement. Donc en fait vous lorsque tu vas passer vers capitaine de leader d'équipe vers capitaine d'équipe, il faut être dépassé de la GPS basique vers GPS Pro. Donc, vous savez que la cotisation d'un GPS Pro, c'est plus coûte que le GPS basique. Donc, au bout de passer de leader d'équipe à capitaine d'équipe, il faut sauter directement de leader d'équipe vers manager de bronze. خاطر بصح les revenus de $54 باش يكونوا كما جوست ما يخلصوش الكوتيزاسيون دان جي بي اس برو في الجراد ديال كابيتان ديكيب. دونك بار كونتر كي باش تتعدى ديريكتومون من ليدر ديكيب جوسكو بو مانجر دو برونز tu vas toucher $118 chez vous en Algérie, mais chez nous c'est 90 $, oui. On a beaucoup de problèmes avec le DHS en Tunisie ici. Donc en fait في $118 تنجم تخلص الكوتيزاسيون ديالك نايله وتنجم تبعث دي ريفينيو يعني باش تفضل لك بريسك سي 72 دولار. يعني لي ريفينيو 72 دولار هذوك اذا كان ما عندكش حتى اوكان كوتيزاسيون دون فوتر جروب تنجم تجبدهم. داكور. بار كونتر اذا كان عندك كوتيزاسيون تخلص اللي تخلص وهذوك خليهم في الكلوب اكونت ولا تحب تجبد بيان سور عندك تو لو دروا دو باش تجبد جو بونس فوق $50 جو بونس ولا داكور. $25 هذا اللي نعرف. دونك اسمح لي ايوا مسيو فراس، وي لي بوين هادوك كيما كنا نهضروا دي سي لي بي بي هادوك، دونك يفو ميو الواحد يفي لا فونت تاع لي كارت بور اوغمونتي لي بي بي تاعو. ما فهمتش الكيستيون ديالك دي كيل بوين tu parles le point payant ou le point TPP. لي بوين بيونت، لي بوين بيونت. Ah, le point payant intime. On pose que toi, tu vas faire une commande de 100 cartes de fidélité. Mais les cartes fidélité, lorsque tu vas faire le commande depuis Madame Torres ou la direction de DHS de Floride, et tu vas recevoir les cartes fidélité. Et les cartes fidélité, ce sont des cartes fidélité désactivées. Oui, oui, la vente. Lorsque tu vas faire la vente, il y a un code à barre. Tu vas faire le taper sur ton compte. Dans le manuel, il y a une tâche qui s'écrit comme un titre activation de carte fidélité. Il va demander le code à barre derrière le carte fidélité. Tu vas le taper et faire l'activation. Donc, dans la direction, toi, tu vas réussir un point payant dans le club cash de vous, pas dans le club account. D'accord. Donc, في الكونديسيون هذه تنجم كي يفوتوا ال $40 جو بونس في الكلوب كاش ديالك تنجم تجبدهم. D'accord. يعني au vente de chaque un seul carte fidélité tu vas toucher un point payant. يعني chaque un point payant égale à $1. D'accord. Donc on passe maintenant pour la deuxième tableau.
d'accord نهبط صوتي. Donc, في condition تاع deuxième tableau. Donc, انت في الخدمه نتاع الجروب نتاعك دونك اون فيت باش كي توصل ان ديريكتور اكزيكوتيف تحب تولي ان ديريكتور اكزيكوتيف افيك ان ايتوال او دو ايتوال او تروا ايتوال دونك tu vas aider votre groupe le coach de votre groupe pour atteindre de même façon les grades du directeur comme vous pour vous passer du grade directeur exécutif à grade directeur exécutif avec un étoile ou deux étoiles ou trois étoiles donc les conditions nécessaires pour le passage du directeur exécutif vers un directeur exécutif avec un étoile, il faut les conditions nécessaires de PRP. C'est 11 JRP, c'est pas 10. Et le PRP, pardon, c'est 11 PRP, c'est pas 10. Et 200 JRP, c'est pas 100 JRP. Et le side volume de directeur exécutif, c'est 50. Par contre, side volume d'un directeur exécutif avec un étoile, 100. Bien sûr, Starline SV, ce que ça veut dire. Tu peux passer de grade exécutif, de grade de directeur exécutif vers un directeur exécutif avec un étoile. ينجم يكون عندك un directeur exécutif dans un seul ligne ستار ligne side volume يعني ligne من اللي 10 lignes ديالك فيها un directeur exécutif تنجم تتعدى deux directeurs exécutifs avec dans un seul ligne تنجم passer le deuxième étoile trois directeurs exécutifs dans un seul ligne تنجم تاخذ troisième étoile 4 directeurs exécutifs dans un seul ligne تنجم تاخذ quatrième étoile par contre on pose que انت عندك une seule ligne فيها 5 directeurs exécutifs ما تنجمش توصل les revenus d'un club ambassadeur D'accord. le cinquième étoile il faut être dans une autre ligne Ah oui. par ligne SV égale à 2 c'est pas 1 في club ambassadeur donc de 6 à 9 étoiles donc في الكونديسيون هذه ستار ليني اس في هي ما بين تنجم توشي لي ريفوني دو كلوب امباسادور افيك 9 و 6 ايتوال واللي 9 و 6 لازم يكونوا في دو ليني بار كونتر pour le passage de 10 étoiles à 14 étoiles les star lignes SV il faut être متفرقين dans 3 lignes Ok. et de 15 au 19 dans 4 lignes et ainsi de suite donc le nombre de lignes يكون يعني différent يعني باش exactement تطلع يعني répartition des étoiles لازم ما يكونوش في une seule ligne فهمتك فهمتك يعني les 10 étoiles اللي عندك par exemple ou 15 étoiles il faut être réparti dans 4 lignes au minimum pour toucher les revenus ambassadeur exactement donc en fait 10 ou 15 ou 19 étoiles c'est je pense un crown ambassadeur c'est pas un club نايلة تهبط شوية لوطة ما كاش مشكل Ah d'accord, donc en fait le 10 étoiles c'est crown ambassadeur donc c'est ça, le club ambassadeur c'est tu peux qualifier comme un directeur exécutif 5 étoiles, tu vas toucher bien sûr un 3 lignes, un 3 nuits plutôt frais payés على حساب الشريك avec les autres clubs ambassadeurs تاخذها اثناء club ambassadeur العام الجاي تمشي تعمل لي 3 nuits ديالك وكراون امباسادور en fait c'est 10 étoiles et plus تنجم تاخذ 7 nuits tout frais payés bien sûr à حساب société avec les autres donc bonne chance à vous aussi c'est un grand projet en fait mais oui apparemment il y a du travail un grand projet oui pourquoi pas un jour Inch'Allah donc tu n'avais pas une autre question Non, c'est clair, يعطيك الصحة بارك الله فيك خويا فراس و جو ريميرسي الحاضرين ميرسي بور لاتونت ديزولي encore une fois الى البارح باسكو تعطلت ظروف خاصة بون مع الديكالاج يعني بوكو بلوس سي سا مش كاين مشكل مش مشكل اون ا تو دي ظروف تخلينا فهمتني سي سا وي سي سا الحمد لله de toute façon ان شاء الله bonne continuation pour tout le monde يعني كاع لي ديبيتون كيما انا
Et bonne chance aussi à vous Mais parce que vous êtes يعني, le capitaine تاعنا. d'accord. Donc Inch'Allah demain Zohaira باش تقدم الكونفérence ديالها et on passe pour un autre sujet de présentation. D'accord? إن شاء الله يا ربي إن شاء الله. الكونفérence معايا راه ماهيش باش توفى donc en fait باش لازمني نخرجكم sur le bon chemin ou dans une autre chemin. Donc en fait لازمكم من البريزونطاسيون للexplication d'un centre d'affaires d'un partenaire ici. Le centre d'affaires d'un partenaire, le rapport d'activité, l'inscription du commerçant, هذول الكل لازم تتعدوا عليهم وفين بون مهم. فورماسيون باش على الاقل كي يسالني واحد نلقى شنو نقول له. C'est ça, oui. دونك نلوم عليه الوقت هذاك خاطر يتسمى C'est ça. مقصر اذا كان انا عملت معكم الشيء هذاك الكل ماكش عارف شنو هي. باش تلقى كيك ديتاي اللي ديتاي مش مشكل. Oui, quelques détails, on peut les régler même des messages et tout. Pourquoi pas d'autres présentations? Donc, Parce que c'est important. Neil, normalement, في الباريناج ديالك وشنو ça va, ça marche ou pas encore, il y a quelques problèmes. عندي ديجا باسكو لا عندي واحد الكات سي بور صح حبيت ندوز البلوتو بوسيبل والحمد لله دونك سي صافي باش نبدا معاهم ديجا لي بريزونطاسيون نورمالمون. D'accord. عندي ديجا 3 هنايا في كندا Mhm. وكاين deux algériens ou bien un algérien déjà وكاينين d'autres يعني je sais pas ils Donc, valident pas leur en fait, le conclusion, يعني تكونتاكتي فيهم عملت لهم بريزونتاسيون. اه وي لي زابل التليفون اللي هنايا يعني لا ما كاينش مشكل نكونتاكتيهم. كاين اللي هذا وين يزون اكسبتي الاخر لانفيتاسيون في سكايب كاين اللي ما يدخلوش سوفون السكايب. Écoute, يعني donc en fait, c'est pas la peine باش تبقى تستنى يعني l'acceptation de. وي بيان سور نكمل خدمتي ندير مجهودي وما باراليل اللي ريكوندي لي مرحبا Exactement. به. Et en fait, n'oubliez pas de faire le parrainage. Le parrainage, c'est la meilleure solution euh, يعني pour trouver des gens intéressés. خاطر بصح إذا كان باش تبقى متقيدة باللي بيرسون اللي au-dessus de vous comme partenaire ici, il faut ينجم تطيح الانسكريبسيون نتاعو ويرجع نافيلي ويتفكر من بعد بشهرين ولا ثلاثة يشوف الايميل ديالك de bienvenue ainsi de suite. Donc باش تفكر Mais ça بعد sera شهرين trop تنجم tard. ترجع من البوزيسيون comme un partenaire comme un affilié vers un partenaire ici tu peux faire expliquer de nouveau. Donc en fait juste une petite D'accord. remarque. Le parrainage il faut être à jour. Essayez de faire. Normalement Madame Samer a déjà وريتك يعني اللوجيسيال لك روجاجو je ne sais pas c'est quoi le nom Ah exactement. oui oui كوك وي وي مراتولي بارك الله فيها لا لا D'accord. يعني السماح راهي دايره الواجب وكرة. Bien, super. Donc en fait, juste n'oubliez pas, Bourjouli, باش نحكي معاكم franchement دي، أنا باش نحكي معاكم بالتونسي، c'est pas en Algérie, c'est pas en français. حاولوا لو ماكسيموم بوسيبل إنه كل واحد فيكم يحاول يجيب ان بارتنر والباقي خلوه عليا. اها le minimum possible في الموا هذا حاولوا كيفاش كل واحد فيكم يجيب ان بي ار بي. ان شاء الله. خاطر كوم تو سافي نايلة انت نورمالمون ليدونتيفيون تاعك بالروج. كيف شكون زهرة، شكون غير زياد، مروة، يوسف. الجروب ديالكم ما عادش نحب نشوفه بالاحمر جملة. دونك مهم. حاولوا تجيبوا شاكان دو فو ان سول بي ار بي وانا تو نعاونكم باللي نقد نعاونكم باللي ريفينيو نتاعي نصبها لكم والدوزيام موا ليكم حاولوا تجيبوا لا دوزيام بي ار بي ان شاء الله. ان شاء الله حاسين. فماشي نوتر كيستيون تحبوا تسالوه ولا حاجه. Merci Naila, merci Firas, pour une bonne conférence, bonne explication. Merci une autre fois. Merci Ryan et Aïcha, Allah يخليك. هاي خليكم pour ce soir. À demain, Inch'Allah, pour ان شاء la الله ميرسي conférence بوكو avec مع السلامه. Zaira. Et bonne nuit à بسلامه. tous. Normalement, ما نقولكش bonne nuit. Normalement, au Canada, normalement, c'est هاي خمسة غير خمسة. exactement, c'est pour cela. اه مازال مازال معليش. Donc, هاي c'est là. Bon courage à vous, هاي bonne صحبكم chance à tous. بسلامة بون كوراج également بسلامة تصبحوا بخير بسلامة.